জানে নিয়ে যাও, লিখে যাও। Dear sir, Dinendra Deparma, NDC, CTADC, 2021. We all the staff of Raskandi Sub-Zonal Development Office, staff Raskandi Sub-Zonal Development Officer, TKDC, Onapudi Vipara. Date 16/4/21. আসলে আমার স্টাফ যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাই আমাকে বলেছে, হ্যাঁ, এমডিসি সাহেবকে একটা সংবর্ধনা দেওয়া দরকার। তাই ওনাদের কথা মতো আমিও এবং আমার নিজের থেকেও এটা ভালো মনে করেছি, হ্যাঁ, একটা অনুষ্ঠান করা দরকার। তো আমি বলেছি ওনাকে জিজ্ঞাসা করবেন উনি কবে আসতে পারবেন, আমরা ডেটটা দিলে হবে না, হ্যাঁ, উনি যেদিন বলবেন ওই দিনই আমরা ওনাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাবো। সেই মোতাবেক তিনি এসছেন। এখন নতুন দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আশা রাখি বিগত দিনের তুলনায় ওনারা ইয়ং চেপ, যুবক, আমাদেরকে দেশের জন্য ভালো কাজ করবেন এই আশা প্রত্যাশা করছি। পয়লানো নিউজ মিডিয়া রাंनो बाव हामबायरु ताई मनि लगे आं तिनि बेलेग खा तंथका तामन केkai तिनि अबं खाबले चिनि राजखान्थि साबजुन ताबुक आनि याक्सि बखाक बसाय तंनाय बंखा चिनि राजखान्थि साबजेदियो ताई पुरा गाना रगो तंग पुरा चिनि साबजुननि फुल स्टाफ ताई कुबांगमा फिल्ड तंनाय जरा विलेज सेक्रेटारि तिनि बरक आनो रिं खाओ जागावो रिंगय बरक मालायनानि हिने कग्रमा बाय आं तिनि बरक मालाय फाइका जरा केसेटनि बिसिंगो फानो ताबुक जों तिनि मालाय कक सालायखा जों कथा लायै हामजाक लायै बुजि लायमानि बिसिंति जों कग्रे लायखा महाय खालायनो जों चिनि भबिष्यत चिनि समाजनो थिनांनि चुंसासा लामावो जों त्लां थांनानि बाहाय खालाय जों मिलि लायैनो पूरा ऑफिस स्टाफ एवं जों पब्लिक जरा गोबांमा लीडरशिप दंनायरो जों मिलिलायै सामं खालायै गाहाम खालायै जों नायथक खालायै चिनि भबिष्यतनो जों स्नामै नालायनाय हिनै जों कग्रेलायखा बेलाय दंथाखा बरकनो ऑफिस स्टाफनो ताय अर जरा आनि लगे फायनाय यांगो आनि याग्रावो चिनि तायकेसा सात दंगो चिनि टीएसएफ नेंगो चिनि एडवाइजरी कमिटिनि ताय गोबांमा जागावबो थानाय लाई थांनाय सालरगा आनि चुबाय फायका तिनि बाहायनो हाय आनि बागै हिनै खाख्ला पाटिवै फायका आनो बेलाय हामजाक मानि बागै मनि बागै काकानो आं बेलाय खाका हामयाफोर ताय जत लोकनो इ एलाकानि इंथों पुरा 7 नं देमसरा कजुसरानि लोकरगना आं कयनानि मुचुंग तामके जों बयनिस्लाय जुदा अंना नांनाय चिनि वानसुक मानि जों पयला फ्रनि सिमे चिनि बुबाग्रा जुन तिप्रासाना नगै इमां नं मानि बेबाग न जुदा मनि बागै जों कसां कयनेनि बिसिंति जों सामं काहाम ताङै आबोनि यागुलासे जों कोप्लाय अ कसां बिसिंति से जों कोप्लाय उंनानि बागै आं जत लोकरन थानि कबं मुंयाफारो असुक नंथों हामबाय।